समस्त एकत्रित होई भगवान कर कथा चिंता करिबा। ए संसार भितरे जेते प्रकार जीव अछंती सेमानक भितरे मनीष होची सबुठारु सियाणिया, सबुठारु बुद्धिमान। कारण तार मुख्य कारण हैला अन्य जीव माने भगवान को जानी पारंती ना, किंतु मनीष भगवान को जानी पारे, बुझी पारे, भगवान सहित कथा ही पारे एवं भगवान का सहित से एकाकार हो जाई पारे। स्वयं भगवान मनुष्य को तैयारी कला बेले ए दक्षता मनुष्य को प्रदान करिसंती जे तांकु जानी पारिबो, चिन्ही पारिबो, तांकर नाम, रूप, गुण, लीला, ये चारिटा जिनिस भगवान कर नाम, रूप, गुण, लीला को जड़े मात्र जीव ए ब्रह्मांड भितरे अनुभव करि पारे जे होची मनुष्य। श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान कहिले, ए अर्जुन ए समस्त जीव मान को एका प्रकार शक्ति मु देइची, किंतु ये जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। मो निकट रे जे जो भली भाव रे आत्म प्रकाश करे मु ताकू सेही भली भाव रे कृपा करे। तेणु आमे माने 24 घंटा दिनक भितरे 30 दिन मासक भितरे 365 दिन वर्षक भितरे एवं यही भली भाव रे आम मानक भितरे प्राय 85 वर्ष बयस पर्यंत लोक अछंती। दीर्घ 85 70 75 60 ए भली भाव रे आमे माने अतीत कलेनी। जदि हिसाब करा जाए ये 50-60 वर्ष भितरे एते समय भगवान कर चिंता ये जो नाम, रूप, गुण, लीला ये संपर्क रे आम मान को किछ अनुध्यान करी भगवान कर ये नाम, रूप, गुण, लीला को ध्यान करी जीवन को सार्थक करिबा कथा। किंतु भूलवशतः आमे माने से मार्ग रे प्रथमरु नथिले, वर्तमान अच्छे आमे माने प्रथमरु से मार्ग रे नथिले। मु तो नथिली, मु आपण मान को कथा कहिबा पूर्व प्रथमे निज को परीक्षा करे मु केते दूर भक्ति भाव रे भगवान के निकट रे समर्पित। आमे माने भूल अवतार, भूल बाट रे बहुत बुली बुली करी शेषरे आमे माने निर्दिष्ट मार्ग रे आसी प्रवेश करछे, ट्रैक करे वर्तमान पड़िछे। तेबे जहा हो आमे माने श्रीमद् भागवतंकर दिव्य कथा श्रवण करिबा, पठन करिबा, कीर्तन करिबा, चिंता करिबा, भगवान कर दिव्य रूप, नाम, गुण, लीला को आनंद रे कीर्तन करिबा, स्मरण करिबा, चिंतन करिबा, भगवान कर हेई जिबा। आमे भगवान कर हेई गले आमर किछि नथिले आमे भगवान कर हेई परिबा। जो माने पार्थिव जगतर भौतिक गुण युक्त ये मौलिक भूत प्रकृतिर मौलिक गुण सहित जड़ित होइकरी अछंती, अर्थ से माने माया जड़ित होई अछंती, से माने भगवान कर हेई परिबे नाही। न्याय तो आमे समस्त माया जड़ित, केही माया मुक्त नुहंती। जने सन्यासी कुह, जने बैरागी कुह, जने त्यागी कुह, समस्त माया जड़ित। कारण दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मु आपण मान कागरे गोटे सुंदर कथा कहिबी। नारद दिने प्राचीन बरही राजा निकट रे पहुंचले, श्रीमद् भागवतंकर कथा। राजा प्राचीन बरही निकट रे नारद महर्षि पहुंचले। प्राचीन बरही जने दिग्विजयी राजा थिले, धर्म कार्य करिबा पाई अनेक अनेक यज्ञ करुथिले, यज्ञ रे पशुबद्ध करुथिले एवं सामाजिक कर्म रे लोकमानकर उपकार करिबा पाई विभिन्न कार्यक्रम करुथिले। साम, दान, दंड, भेद ये 4 प्रकार नीति रे से राज्य शासन करुथिले।
नारद प्राचीन बरही निकट में प्रवेश करी दिव्य ज्ञान तांको प्रदान कले। प्राचीन बरही बुझीगले जे संसार हूँ मिछ आ नारद जो कथा कहते हूँ सत्य। अत्यंत कृतकृत्य है नारदंकर पादर शरण पशिले प्राचीन बरही नारद महर्षि ये संसार भीतर थी मैं अनेक भूल करिछि मते उद्धार कर ना मु तो तुमको नारद कहले मु तुमको उद्धार करिबा पई आसीछि किंतु तमे उद्धार हवा पई चाहुछ तो मो मन रे काई संदेह आसु। प्राचीन बरही कहले हे महाप्रभु आपण संदेह मुक्त हो जातु मु निश्चित भाव रे संकल्प करिछि आपनकर दिव्य कथा आ दिव्य संग लाभ करी कृतार्थ हेबी बोली। नारद महर्षि प्राचीन बरही राजा को अनेक अनेक दिव्य ज्ञान प्रदान करी तांकु जमपुर को नहीं करी गले। जमपुर रे की प्रकार जातना दिया जाउची आमे माने खाली कथा रे सुनुचे। प्राचीन बरही राजा निजे जाई कि देखिले जमपुर रे जम किभली भाव रे जातना प्रदान करूचंदी भयंकर भाव रे जातना प्रदान करूचंदी। जम तातिला करे ऊपर पकई दउचंदी एवं कुकुर मानक द्वारा खंड खंड करी काटी करी कुकुर माने मांस भिड़ी के नहीं जाउचंदी। विभिन्न प्रकार जमपुर दृश्य देखे देखे प्राचीन बरही की नेले तापरे गोटा पशुशाला भितर भर्ती कले नहीं नारद प्राचीन बरही की। से पशु माने प्राचीन बरही कामुड़िया को गोड़ेले मारिबा को गोड़ेले सिंह देखी डरेले। प्राचीन बरही नारद महर्षि पचारे एगुड़ाक कौन मत आक्रमण करने आसुंती। नारद कहले एगुड़ा को तमे बध करिच यज्ञ रे जा फल रे से माने तमको तांकर प्रति आक्रमण करिबा पे आसुंती एवं तमे जेतेबेले मो साथी रे आसो तमर मरण हेई नाही शरीर त्याग करिना हो से माने तमर किछि करि पारु नांती। जेतेबेले तमे शरीर त्याग करी जमपुर को आसीबो ए माने तुमको खंड खंड करी काटी करी मारी करी तमर सर्वनाश करिवे। ओयरे अतिष्ठ ही गले प्राचीन बरही राजा एवं नारद महर्षि के हाथ जोड़ी प्रार्थना कले हे नारद महर्षि मते आपण उद्धार करन ना मु तो सेठी पे आसी औ सब कथा अनुभव कर सारल दिव्य ज्ञान प्राप्त हला मो साथी रे आस वैकुंठ को पळेवा भगवान का पाखरे तुमको पहुंचे। प्राचीन बरही अत्यंत उल्लसित हेले बहुत खुशी ही कहले हौ महाराज मु आपण को सहित जीवा पई प्रस्तुत किंतु मोर 100 जन रानी अछंती से रानी मान को टिके कहि देई करी जीवी मु जाउची हेरी तम माने किमती कोन करी की चलिबो। नारद हसिले कहले जो माया मोह भितरे तमे पड़ी की ए पर्यंत छटपट होतलो धर्म कोन न्याय कोन जानि पारु नथिलो केवल सांसारिक बंधन भितरे ए सत्व रज तम गुण भेदरे तमे कर्म क्रिया करूथिलो से कर्म भितर को आउ थरे रानी मान को पक्ष को गले आउ आसी परिबो। जदि जीवा पई इच्छा अछि वर्तमान मो साथी रे आस। ए सुंदर उपाख्यानटी आपण मान कागरे प्रकाश करबार कारण एया जे आमे माने प्रस्तुत की भगवान को पाइबा पई भगवान को निकट को जीवा पई आमे माने प्रस्तुत की ए कथा वर्तमान रा आमान को निकट रे प्रश्न आमे माने भगवान को पाखु को जीवा पई प्रस्तुत की ए प्रश्न रा उत्तर आमे माने ग्रहण करिबा हमर मुरली प्रभु हमको सूचना देबे जे सतरे कोन आमे माने भगवान को खोजुचे एवं भगवान को पाइले तांको सहित तांको धाम को पळेबा। मुरली प्रभु या कोन आमानकर लक्ष्य जाई परिबा तो। जय श्री जगन्नाथ। प्रणाम।
ଯାହାକୁ ଯେମିତି କରିଛି ଦଇବ କହନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ପତ୍ରଟିଏ ହଲନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ମନଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ଚକ୍ରବତ ପରିବର୍ତ୍ତନତେ ଦୁଃଖାନିଚ ସୁଖାନିଚ ସେଇ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ଘୁରିକି ପୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖରେ କି ସୁଖରେ ପଡିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅଲୌକିକ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ସେଇଆ ହିଁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁରଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। କାଶୀନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ, ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଗୌରବ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ଆସୁଛେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମୋର ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହି ଆଡକୁ କୁଆଡୁ କଣ କହିବି ଏଇଭଳି ଭିତରେ ଆମେ ପଶି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଏବଂ ମନ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଅନୁକୂଳ ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ସୁଖ ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ଆମେ ଜଣା ପଡୁଛେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବା ଆମ ମାନଙ୍କ ତାର ଯୋଉ ଦୃଢ ପରିଭାଷା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛେ। ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ ଦରକାର ସେ କାମରୁ ଆମେ ସେ କାମଟା ଏତେ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ମାୟାରେ ଆମେ ଏତେ ପଶି ଯାଇଛେ ଯେ ସହଜରେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ସେମାନେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଏକଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାୟାକୁ କାଟିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ କାଟିବାଟା ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କାମରେ ଦେଖେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବୁ ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ। ହରିବୋଲ। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭୋକେଟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଚାରିଲି ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କଲି ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ, ଯଦି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଯିବା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଯିବା, ମୁରଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭାଗବତର କଥା କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ତ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ। ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ, ବୃତ୍ରାସୁର ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପା ପରବଶ ହେଇ ତତେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛି, ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ତାହେଲେ ବୃତ୍ରାସୁର ନିଶ୍ଚିତ ମାଗିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ମାଗିବି କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଧାମକୁ ମତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ରାସୁର କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନନାକପୁଷ୍ଟଂ ନଚ ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟଂ ନସାରବଭୌମଂ ନରସାଧିପତଂ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ସାକେତ ଗୋଲକ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦ ଦିଟା ଦରକାର। ମୁଁ ତାକୁ ସେବା କରି ମୋର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଥିବି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ
ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭକ୍ତଟି ହେଇକିରି ଥିବି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବି, ଆପଣ ବସିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବି। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଭାଗବତର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ନୌମି ବିଦ୍ୟତେ ବ୍ରବକୁଶେ ତଡ଼ିତଂ ବରାୟ କୁଞ୍ଜାବତଂଶ ପରିପିଚ୍ଛଲ ସନ୍ମୁଖାୟ ଚିନ୍ୟସ୍ତଜେ କବଳ ବେତ୍ର ବିଷାଣ ବେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୟେ ମୁଦୁପଦେ ପଶୁପାଙ୍ଗଜାୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପବନ ଦେବତା ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ଠରାଠରି ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆରେ ଆମ ସାଥିରେ ସିନା କାହ୍ନୁ ଅଛି, ଇଏ କାହ୍ନୁଟା ଆମ ଗାଁର ନୁହଁ। ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ପିଲାଟା ଆମ ଗାଁର ନୁହଁ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଗାଁର ଆମ ଗାଁରେ ଆସିକି ଅଛି। ତାର କାରଣ, ଇଏ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ 4 ମୁଣ୍ଡିଆ 5 ମୁଣ୍ଡିଆ 6 ମୁଣ୍ଡିଆ ସହସ୍ର ମୁଣ୍ଡିଆ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ନୋଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ୟାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତେ କେମିତି? ଇଏ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକଟେ, କିଏ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ପିଲା ହେଇକିରି ଆସିକି ଅଛି। ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଦିନେ କୌଶଳ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରିଗଲେ, କହିଲେ କାହ୍ନୁ ସତ କଥା କହ। ଭଗବାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କଣ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସତ କଥା କହ ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହସିକିରି ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ। ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କାହ୍ନୁ ତତେ କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ରେ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଁ କଣ ହେଲା ନା, ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ, ଅର୍ଥାର୍ଥ ତୁ ବୋଧେ ଆମ ଗାଁର ନୁହଁ, ତୋର ଗାଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି। ଭଗବାନ କିଛି ନ କହିକିରି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ହସି ଦେବାରୁ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ପିମ୍ପୁଡି ଯେମିତିକା ଉଖୁଡା ଉପରେ ଚଢି ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ଗୋପାଳ ପିଲା ଯାକ ସେମିତି ଗୋଡଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଚଢିଗଲେ। ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗାଁଟା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗାଁ ଅଛି। ଭଗବାନ ହସିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ, ଗେଲ କରି ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ପିଲେ କଣ କହୁଛ ମତେ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ନା ତୋର ଯଦି ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୋ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଲେଇ ନବୁନି? ଏଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୋ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଲେଇ ନବୁ? ଭଗବାନ ହଁ କଲେ। ସେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୋ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ୟେସ୍। ଚୋର ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମାଗିଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ ୟେସ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଗିଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ ୟେସ୍। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ତମକୁ ମୋ ଗାଁକୁ ନେବି। କଥା ଗଡିଲା, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡିଗଲା। ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, କହିଲେ କାହ୍ନୁ ଏ ସବୁଦିନ କହୁଛୁ ତମ ଗାଁକୁ ନବୁ ବୋଲି, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ନବୁ ରେ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆଜି ଆଜି ଯିବା। ଆଜି ସବୁ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଜି କାହ୍ନୁର ଗାଁକୁ ଯିବା। ତୋ ଗାଁଟା, ତୁ ଯଦି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ଯଦି ଏତେ ଗୁଣର, ତୋ ଗାଁଟା କେତେ ଭଲ ହେଇନଥିବ, ତୋ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ହେଇନଥିବେ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ନାଚ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଅନୁଭବ କଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପାଇଁ। ହଉ ପିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ଯମୁନାରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି, ତମେ ତ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଯାକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭଲ ଭାବରେ କରିନଥିବ, ଆଉ ଚାଲ ଭଲକିରି ଧୁଆ ଧୋଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇକିରି ଆମେ ତାପରେ ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବା।
सब गोपाल पिला माने भगवान कथा जमुना को गले एवं भगवान कहले तमे से भल कि बुड़ी कि गाधा सब गोपाल पिला माने बुड़ी पड़े पानी रे गाधेबा किंतु बड़ आश्चर्य कथा जी बुड़ीला सी आउ बाहरिलानी जो माने गोपाल पिला माने जमुना जल रे जो माने बुड़ीले सी आउ बाहरिलेनी कुआडे गले भगवान तांको सीधा सड़क वैकुंठ धाम रे पहुंचे सब गोपाल पिला माने पानी रु उठिला भलिया वैकुंठ धाम रे जाई हाजर हेले चतुर्दिग सुवर्णमय पुर वैकुंठर वर्णना आमे माने श्रवण करिचे इभଳି भाବରେ वैकुंठर वर्णना पूर्व ये भागवतर आलोचना भितर आमे माने आलोचना करिचे वैकुंठ केडे सुंदर वैकुंठरे केमितिका सब सुंदर परिवेश आमे माने श्रवण करिचे से परिवेश को देखि किरी गोपाल पिले माने छानी आई गले किरे आमे तो कहिलु कान्हूर गां को जिबाकू ये कान्हू गला कुआडे एईटा कोन कान्हूर गां बोधे हेइथिबो कान्हू तो कहूतला ता गां को नबो बोली कान्हू तो केबे मिछ कथा कहेनी सबले सत कथा कहे आमे बोधे कान्हूर गां रे पहुंची जाईचे केडे सुंदर हेइची कान्हूर गांटा चतुर्दिग सुवर्णमय पुर केडे सुंदर आनंदमय परिवेश एवं गोपाल पिला माने आनंद रे नृत्य करबा को लागिले आमे माने समस्ते कान्हूर गां रे आसी पहुंची से माने काई जानिबे एटा वैकुंठ को खोजिले कान्हू गला कुआडे ये आमु को आनिला से काई तो परस्पर परस्पर कथार्ता हले कि रे कान्हू तो आसीबा कथा हमारे आम साथी रे से कुआडे गला खोजो खोजु खोजु से माने देखिले विभिन्न जगह रे सब चतुर्भुज रूप धारण करी भगवान के निकट रे सब आखि बंद करी सब पाटी की पाकु 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 कहू भगवान कर नाम जप करुछन गोपाल पिला माने कहले किरे एउडा को केडे सुंदर सुंदर हेइचंदी हमर जोड़े हाथ एमान कर चारि चारिटा हाथ शंख चक्र गदा पद्म हाथ रे धारण करिचंदी किंतु कथा कहू नांती कि बुलु नांती कि चालू नांती चक्का पके की पत्थर भलिया जोट से की बसचंदी खाली पाटीटा पाकु पाकु होउची पचारले मते कथा कहू नांती गौरवर्णर तप्त कांचन गौरांग शरीर ये दिव्य शरीर दर्शन करी गोपाल पिला माने आश्चर्य हेले कहले अरे एउडा कोन कथा कहू नांती चालू नांती कि बुलु नांती कान्हू हमर कुआडे गला खोज ये तो कान्हू नो कान्हू तो हमर कालियाटा एउडा सब गोरा जाको एमिति खोजु 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 भगवान तो करुणामय रहस्य करिवा तो भगवान कर भक्त मान सहित खेलिबा तो इच्छा भक्त मान को आनंद देवे भक्त मान को हसेइबे भक्त मान को कंदेइबे भक्त मान सहित लीला करिवे ये तो भगवान कर इच्छा तेणु करुणामय भगवान दृश्यमान हेले शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवयरम सर्वलोकैकनाथम गोटे विराट सर्प उपरे जने कालिया पुरुष श्यामल वर्णर पुरुष चतुर्भुज रूप रे विराजमान करिसेंती मुंड उपरे सर्प लह लह जिहा करी तांको छाया प्रदान कर गोपाल पिला माने डरी गले कहले अरे हम कान्हू तो कालिय सर्प को चढ़ी देइथिला ये तो साप मान सहित चढ़ा शिखी एड़े बड़ कालिय सर्प जी आम मान को एत कष्ट दौला सी डरे पड़ेला ये आउ गोटे बड़ साप सी रखी ता पाखरे जाइए बसची कौन करवा मने मने साहस बांधिले कान्हू तो आमर अच्छी आमर साप किछि करिबो या बोली विचार करी भगवान के निकट को आसिले एवं कान्हू बोली जानी पारु नाहंती कारण पाट पीतांबर पिंधिचंती भगवान आउ गोपपुर जो कान्हू थिले गोपपुर जो परिवेश थिला से परिवेश एठी नाही तेणु एमाने जानी पारु नाहंती प्रकृति रे आम कान्हू की आउ जणी किए तेणु पाखरे आसी पचारले बाबू तमे आम कान्हू की आदर सहित आसी पचारुचंती कोमल भाषा रे
बाबू तमे आमर कान्हू की भगवान टिके हसी देले जेमिति हसी देइचंती भगवान गोपाल पेले माने बुझी पकेले ये प्रकृति रे आमर कान्हू ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करी ये सर्प उपरे उपवेशन करिचंती आ गोपाल पिला माने चढ़ी गले भगवान को ऊपर कान्हू तू बेगे पड़िया आमे पळेबा जो वृंदावन रे आमे थिले जो गोपपुर रे थिले से आनंद इठी नाही एठी खाली जुआड़े चाहिम तप मुद्रा रे दान मुद्रा रे समस्त बसचंती के का साथ रे कथाबार्ता होनांती एठी से जमुना नाही एठी से कदम्ब नाही एठी से गोमाता माने नाहंती आम मान को ए जगह भल लागुनी कानू पळिया से पळेबा कहिबार तात्पर्य होची या जे आम मान को जदि वैकुंठ जीवा पे कुहा जीव आउ जदि आमे मान से सुजोग पाइबा ताले वैकुंठटा हमको भल लागिबनी कारण ये जो दिव्य कथा आमे मान श्रवण करूचे ये दिव्य कथा वैकुंठ रे नाही भगवान कर जो दिव्य रूप को मानसिक परिकल्पना रे आमे माने भगवान को निचर करी हृदय कंदर रे स्थापन करूचे वैकुंठ रे सब नाही स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अंग्रस अतः पिबन्तु सदभागा मामांग मुंचतु करहिचि ए जो आनंद आमे पाउचे ए आनंदता वैकुंठ रे नाई तेणु न्यायतः आमको जदि केवे वैकुंठ जीवा को आसे आमे भगवान के निकट रे हाथ जोड़िया प्रभु तमे तो मो पाखु को पळि आसिलो मु काई आ वैकुंठ जीवी मु वैकुंठ गले तुमको देखंती तमे तो मो पाखु को पळि आसिलो मु वैकुंठ जीवार आवश्यकता कोन अछि ए होची वर्तमान र चिंता आसंतु आमे माने धारावाहिक भाव रे भागवतर कथा श्रवण करूचे वैकुंठ प्राप्ति हवा पाई माँ देवहूति आज तपस्चरण करुचंती किभली भाव रे से तपस्चरण करुचंती से कथा को आमे श्रवण कले भगवान के सहित भगवान कर पदार बिंदरे सम्मिलित हवा पाई से कथा आमे सुनिमा आसंतु वर्तमान आमे माने गुटे भजन सुनिमा हम माने भजन टिए हमर प्रियदर्शिनी माँ भजन टिए गान करिवे प्रियदर्शिनी माँ जय जगन्नाथ भूमिष्ठ प्रणाम महाराज आज जो दिव्य कथा सुनी कि मन तो पूरा प्रेम हो जाई जय जगन्नाथ जगबंधु परि जणे सामंत नाही नाही तो 14 भुवन 12टा जानती 14 भुवन 12टा जानती चक्र रे छेदंती आरत नाही नाही तो जगबंधु परि जणे सामंत नाही नाही तो जेते बेले कृष्ण गोपपुरे थिले अक्रूर आणिण गले तो गाई दुहु दुहु केश फिटी गला गाई दुहु दुहु केश फिटी गला चतुर्भुज हेले अनंत नाही नाही तो जगबंधु परि जणे तो नाही ना तो सुग्रीवर संगे मैत्र होइन बालिकी विनाश कलत रावण भ्राता जे शरण पशिला रावण भ्राता जे शरण पशिला लंका गड़ ताकू
ଦେଲ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ପୁରୁଷ ଭାଟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତିଲା କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଇଲ ତ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଏମନ୍ତ ସାମନ୍ତ ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ ନାଶନେ ଆରତି ଆରତ କহে দীন কৃষ্ণ দাস যে শ্রীকৃষ্ণ কহে দীন কৃষ্ণ দাস যে শ্রীকৃষ্ণ পদ্ম পাদে চিত্ত ধ্যায়িত নাহি নাহি তো জগবন্ধু পরি জনে সামন্ত নাহি নাহি তো 14 ভুবন 12টা জানন্তি চক্রে ছেদন্তি আরত নাহি নাহি তো নাহি নাহি তো নাহি নাহি তো নাহি নাহি তো ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ କରୁଣା। ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ କଥାଟା ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ, ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କେବଳ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ। ସେଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥାଏ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ନଗରରୁ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢିକି ଶୁଣିବାକୁ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଜୀବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ତେବେ ସିଏ ଅନନ୍ତ ଗୋଲୋକରେ ମିଶିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଲେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢିଲେ, ସେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିଲା, ସେ ଖୋଜି ବୁଝିକିରି ଆମର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଥିଲା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେ ଅଠରନଳା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଘର ବାହାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ, କାହିଁକି ଫେରିକି ଆସିଲ? ଲୋକ ତ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରେନି ପୁରୀରୁ, ତମେ କେମିତି ପୁରୀରୁ ଫେରିକି ଆସିଲ? ସାଧୁମାନେ କହିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ, ଆର ଭାବନା ଆର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତମେ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ ବୋଲି ତମେ ଘରକୁ ଫେରିଲ। ଯଦି ତମେ ପରମବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେ ପରମବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି? ଲୋକ କଣ ଦର୍ଶନ କରି କାହିଁକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଠି ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବା କଥା। ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଏଠି ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏମାନେ ତ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ସତ୍ୟତାଟା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀତି ସରିଗଲାଣି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି।
ସେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ ଗଣେଶ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ? ମୋର ତ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନି। ସେତିକି ବେଳେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭୁଲରେ ପଶିଗଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆପଣ ଏଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆସିବାଟା ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଉନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ହାତୀ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କି ବୋଲ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବେଶ କରିଥିଲୁ, ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ହାତୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, କିଭଳିଆ ରୂପ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ରୂପ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ହାଲା ହୁଲା ପଡିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଖାଇକି ଯୋଡ ହସ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ 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 କୃତ ହେଇଗଲି। ମହାପ୍ରଭୁ କି କୃପା କଲ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ଏଠି ଗଣେଶ ଅବସ୍ଥ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଠି ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବସ୍ଥ ବୋଲି, ତମର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ, କି ପ୍ରକାର ଅଢଙ୍ଗ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତେ କୃପା କଲ ଆଜି ମୋ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାସ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନେଇ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଣସର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ସେ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ସିନା ତତେ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତିକି କୃପା କରିଥିଲା ତୋ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଳାବେଳୀ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଯଦି ପରିବାରର ଲାଳସା ନଥିବ, ପରିବାରର ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିବ, ପରିବାରକୁ ଫେରିବାର ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 100ରେ 100 ସତ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମିଛ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ଲୀନ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ତାକୁ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ, ତାକୁ ବେଢା ବୈକୁଣ୍ଠ, ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ बोल जय ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, भगवान की प्रफुल्ल